डिप्रेशन आजिकल गोटे नुआ शब्द जोटा कि हम बारंबार शुणा पाँच आ ये डिप्रेशन बहुत कम बयसर पिला सुइसाइड कर दौरान डिप्रेशन आसूची कहीं ये डिप्रेशन तो आगुरी नाला आम मानक एत कबलित एवं करुच्ची कहीं आम से विषय आज कथा हाय हेलो नमस्कार संजीव डायरी आ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत मोर वीडियो बनवार उद्देश्य हूँ आम शरीर आम मस्तिष्क आम लाइफ केमती बालांस होकर रहिबो मो पाखरे जहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छी लाइफ रो मु आपण मानक सहित शेयर करी मोर वीडियो माध्यम जदि जड़े उपकृत हेले मु निश्चय खुशी हेबी मत लगे मो लाइफ रे किछि करिछि सो आपण माने जदि मो वीडियो भल लागुछि प्लीज सब्सक्राइब करंतु जदि आज प्रथम थर पे वीडियो देखुछंती तो लाइक भी करंतु और शेयर भी करंतु डिप्रेशन गोटे रोग सत कह गले मो हिसाब रे डिप्रेशन गोटे रोग नुह डिप्रेशन को गोटे रोगर आख्या दि जाइए रोग बोली कही कहीकि से रोगटा को आउट बहुत बढ़े दि जाइए सो डिप्रेशन आसूची कहीं आम शरीर में जहाँ भी किसी हुए आम मानसिक स्थिति रे जहाँ भी किसी परिवर्तन आसे से सब केवल आम खाद्य रु आसे तो प्रथम मु एथिपाई दायी रखी आम खाद्य आमको चिंता करने दरकार आम कौन खाऊं आम जहाँ खाऊं आम से शरीर प्रति कौन इफेक्ट पकाउे भल ना खराब से सबू आमको गोटे मनीष हिसाब से प्रथम चिंता करवा निहाती दरकार जदि से सब आम चिंता करवा डिप्रेशन भाया रोगरू आमको मुक्ति मिल पार खाइबा कौन दरकार आम भेज नॉन भेज उपर बहुत जुक्ति तो हो गला किंतु थरे आम मनीष हिसाब से चिंता करवा मु कहि चिंता करवा छाड़ दिंतु आपन जदि नॉन भेज खाऊं 3 मास नॉन भेज छाड़ी देखु आपणकर लाइफ रो परिवर्तन आप निजे फिल करेंगे स्पेशली आपण मानसिक स्थिति मुझे प्रथम नॉन भेज छाड़ी मो मानसिक स्थितिर फरक प्रथम पाई मन भीतर जो नेगेटिविटी क्रिएट हुए आम केवल नॉन भेज खाइबार स्पेशली चिकेन एथि चिकेन टा को बढ़ा जाए केवल आमको खुआवाई सी गोटे पंजरी भितर बढ़े केवल मृत्यु बढ़े सी गोटे नेगेटिव माइंडसेट रे नेगेटिव परिवेश बढ़े तो ताको आम खाइले आम माइंड भी नेगेटिव जीव ये सब छोट छोट कथा आम चिंता करूना सत हेले आम जीवन प्रति बहुत किसी फरक पकाउछ द्वितीय हूँ स्पिरिचुअल भगवान भगवान बिना आम पाखरे कौन सी रास्ता ना जहाँ पाखरे पैसा अच्छी जी लाइफ रे बिजी रही जाउछि से किसी समय पाई भगवान को भूली जाउछि सत हेले कोरोना भलिया रोग तुमको समस्त को समान करदेला जहाँ पाखरे पैसा थिला से भी बंची पारला आमको जणी ही बंचे पार से हूँ भगवान भगवान आमको देखी आम देखी पारती कि सी आमको आसिकी कौन से गोटे लाइफ रू आमको हेल्प कर दिखती कि आमको उठे दिखती पर तांको प्रति थिबा भक्ति तांको प्रति थिबा भयटा आम लाइफ को बालांस करके रखे आम गोटे भूल कार्य करने पूर्व आमको भय लगे आम कथा चिंता करते भगवान अच्छा कि नहांती से विषय जुक्ति करवा भूली जाओ बट जड़े आम उपर अच्छी ताको मानिकी आम लाइफ रे सब भल कम करवा सेटा हूँ आम लाइफ को बालांस कर सो सेकेंड हूँ आपण को भगवान पाखक जावाक पड़ो ता बिना आपण पाखे अन्य गति ना मो पाखे भी अन्य गति ना आम दुनिया क्या पाखे छड़ा अन्य गति ना गोटे बड़ समस्या आजिकल हूँ आशा करवा अन्य मान हो कौन जिनस हो क्या मनीष प्रति हो कौन सिचुएसन हो आम बहुत किसी आजिकल जेनेरेशन आशा करने आरंभ कर दी मुझे भल पाऊँ से मत पाइबा दरकार मुझे ये एग्जाम दे पाठ पढ़ी मत एतिक मार्क मिलवा दरकार मु मो बापा एति आशा करुँच मो माँ ठू एति आशा करुँच समस्त एति आशा करुँच आम जिते आशा कर चलवा जो आमको से आशा अनुसार फल मिल ना आमको कष्ट लगे आम मानसिक स्थिति हारी जाती और जिते आम ये सब खाद्य खाऊँ भगवान शरण को जाऊना आम मन में किसी ना जो ये सब जिन आसूँ आम कौन चिंता करें आत्महत्या करदे जीवन हारीदे आम मानसिक स्थिति एत स्ट्रंग ना आम कौन गोटे प्राक्टिकल सिचुएसन को निजे निज देह भितर इनस्टॉल करके आम बंची पार सत को
ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ପରିବେଶରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ରେଡିମେଡ୍ ଜମାନାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି, 50 ଓଭର 100 ଓଭର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୱାନ୍ ଡେ ଆସିକି ହେଲାଣି 2020 ମ୍ୟାଚ୍, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 15 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଲାଇଫ୍ଟା ଆମର ରେଡିମେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୋକ ଜୋକ ମୁକ ପରି ଆମ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ଜୀବନଟା ବି ସେମିତି ଯାଉଛି। ତ ଆମ ଜୀବନର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍କୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି, କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜିକାଲି କରିବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଅଳସୁଆ ଭଳିଆ ଆମେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାଟ୍ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଇଦା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚିନି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନିଜକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିକି ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ପେଟ ବାହାରୁଛି, ହଜାର ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଇସା ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ମୋମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମ ଜୀବନ ରହୁନି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କାହାର ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛି, କାହାର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, କାହାର ଲିଭର ଖରାପ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖାଣିଆ ପଣିଆରେ ଆମେ ସୋବାଜି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ଏମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିବି, ତାର ସେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିବି। ତ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 81 ବର୍ଷ ନିହାତି ବଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା କରୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ 82 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କମେଇ କମେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଇ ହିସାବରେ କମି ଚାଲିବ। ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ନଥିବ, 50 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ନଥିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ, ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିବ, ନହେଲେ ହଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ନିଜର କରିବାର ଅଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲା, ସିଏ ମଦ ପିଇଲା, ସିଏ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ କରିଚାଲିବା, ତ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହଁ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମିଶିକି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ସେସବୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପଳାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହଁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଆମେ ସେତେ ଭଲ ରହିବା। ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିନିଷ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କାମ ଦେବ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେବ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଚାଲନ୍ତୁ, ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କେବେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆସିବନି। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବରଂ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନହେଲା ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇବା ସେ ସିଆଡ଼େ ଖେଳେଇବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସେୟା ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହିକି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯାଉଛି, ସଳା ଆମେ ବି ମରିଯିବା। ଏସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେସବୁ ଦେଖିବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ମୋର କାମ ହେଉଛି କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ନମସ୍କାର।